I want to share a story. Ang usa sa ma-remember nako nga teaching sa ako ang ginikanan sa ako is to mind your own business. Gina stricto gyud ang ako ang ginikanan sa pagpanudlo nga dili gid ko manghilabot sa kinabuhi sa uban. And I think it's biblical kay kung atong lantawon ang 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12 nagasulti or nagapahinumdum sa dinhi. Make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Daghang mga tao nga padayon nga nagapanghilabot sa uban, mag-apil-apil sa istorya sa uban bisan og walay labot. But the Bible is clearly teaching us to mind our own business and live a quiet life. Ang duda nga ang tawo nga kusog mag-apil-apil, posible nga siya mismo daan sa iyang kaugalingon dili na malinawon ang iyang pagbati, and he or she is making a chaos sa iyang surroundings nga magdugang sa mga kagubot. O kinahanglan gayud nga ato ning mabantayan kay basin usata niini nga klase sa mga tao. We should mind our own business. It means to say nga if we are not included sa conversation, di ta mo apil. Kung dili ta apil sa mga istorya sa palibot, dili po ta makisaw-saw. Importante man nga makabalo ta, pero dili na necessary nga mag-apil-apil pa siguro ta. So for us to live and lead a quiet life, we need to master that attitude of minding our own business. And there's a great effect so that we may win the respect of others. Lisod kaayong maklaim ta nga Kristohanon, unya hilabtanan ta sa kinabuhi sa uban. So we need to maintain our boundaries. We need to maintain the respect sa privacy sa kinabuhi sa ubang tao. O batasanon nato nga dili mag-apil-apil sa istorya sa uban, especially when it concern sa family matters or unsa diha nga wa tay labot maghilom na lang ta kay maghatag ra ta og sugnod sa pamilya nga maglalis na hinoon kay tungod sa atong pag-apil-apil sa uban. Let us live a quiet life and let us make this as our ambition to mind our own business, and let us work with our own hands as the book of 1 Thessalonians told us. Good morning and God bless us.